Andito na si Mr. Bean. Sana marami ngayon. Gidaw. Dihalain lang. Pera. Coba, para que no pesa mucho, voy a coger esto. Mira. Uy, chocolate, ¿eh? Ahí está tu chocolate. Toma la taza. Bueno, ya aquí. Gonzalo. Ahora te damos uno. Dito pa. Uy. Anda, para que detalles. Uy, mira la otra. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Esta es un imán. Pero no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Pero sí la ropa. Bueno, may dito. Dito tabi oh. Dito. Yan oh. Ah, pescados. Wow. Ang dami nito. Ito, masarap ito. O, kuha ka ni, ano tawag niyan? Si... Oh, ito. Sí, mira. Ang dami. Más vino. Aquí. Mira, si te gusta esta, cógelo uno. Toma ya, pues, si te gusta esta. Hacer frito. Toma, ¿qué otro? Este es igual que sí, igual que este. Pero wala. Malamig, Dabi. Ahí hay algo. Pero kita mo siya para pasyar eso. Kita mo sa... Rego. Kita mo siya. Kita mo siya. Pero que esto es dorada. Wait lang. Dabi yung mabigat yung isa. Dabi mabigat yung isa. Oh, Dabi. Dahan-dahan naman. Ay, natasikan ka. Dami, oh. Uy, may something dito Yan, na kayo. kamote, oh. Ayun. Pwede. Dito Dabi mabigat yung isa. Gracias. Ciao, gracias. Sa mucho eh. ¿Qué tal allí? Uy, sí, aquí hay verduras, muchas verduras. Hawakan nila, ay delikado. Ayun, no? Yung isa natin, no? Ayan, calamari. Asan yung sambag natin na kain? Ando. Kita lay. Ay, yung verduras. Uy, wow. Ano to? Ay lang, ano to? Ay, grabe, dami. Kape. No. Dampot na ito. Malayo. Ano yun lang. Kasi inaalayan ko. Ilagay mo muna dyan, Dabi. Mabasag. Ito na kayo, oh. Oh. Tignan mo, kung pwede ba? Oh, pwede. Ilagay mo dyan. Ang dami, baba oh. muna. Oh, chicken. Pollo también, acá hay pollo. Hay muchísimo pollo. Hay pollo también. A ver si encontró.
Cuidado. La madre que lo parió la cantidad. Es la que pobla esta. Cuidado, mira, estoy agarrando. Cuidado que no puedo. Cuidado. Vamos a dispersar. Pero ponerlo bien derecho. Vamos a dispersar más. Venga. No creo que lo tocamos. Más para acá, más para afuera, la tapa. Bien lo has dicho. Dura está, pero está jodida. ¿Qué te he dicho? Hay más. Hay más. Nada, que quiero. A ver, eso que es. Ah, Hay limón y agua. el limón. Lo compartimos después. Vale. Sí, vamos. No puedes coger. Yo también estoy agarrando. Estamos agarrando. Yo también estoy agarrando. Mira. Mira, cerveza, mi amor. Saca. Es verdad, está entera. Ahí abajo algo. Figure. Hay otra cerveza. ¿Dónde está la cerveza? Ahí. Toma. Y ya tenemos. Ya tenemos. Mira, esa perro está ya. Está chonga ya. No, aunque esté. Cuidado, Pero- Ay, el salmón. Sí. Otro salmón. Toma. Está jodido también. No. No. Oye, me sentí para hacer David, Está rematadamente mal. Metí el dedo. Maraming tapon ngayon pero hindi ko naman pwede yung mga chicken. Di ba? Let's go. Otra vez, otra. Asan? Dito. Uy, ¿sabes aquí? Sí. Ahí mira su salmón. Parece bueno. Uy, patatas. Ah, le tira yo. Hay más patatas y hay. No, hay más ahí. El otro. Este ya se puede tirar cosas, ¿no? Faltan las bolsas. Vamos a buscar. Aquí, ¿ha tomado ya eso? Hay mucho pan, tío. Ay, sí, hay mucha pollo también. Ponemos aquí. Otro lado, David. Venga. Aquí ya. Aquí. Pero pesa. Pero quitamos aquí. Para. Aquí, derecho tayo. Mira, patatas, llevaronlas, no las tires. Aquí, mira la calle. Dear. Aquí hay muchas cosas. ¡Madre mía! Mira, chicken. Uy, leche. Uy, esto wings. ¿Puede pa? Es de esta. Arroz, caldo. Dios mío, animal. Arroz. Chicos, ¿habéis puesto esto aquí? Está helado. Medio, ¿no? ¿Cómo quieres? Lagay mo dyan. Hay una cantidad. Oye, las salchichas os gustan, ¿no? ¿Esto qué? ¿Arroz? Pollo hay, Sí, es arroz. pollo hay a montones, ¿eh? Ay, pero los partimos. ¿Cómo? Había echado yo la mano antes. Vale. Que no pasa nada, ahora los partimos. Hay montones de estas hoy, ¿eh? Sí. Es que zanahoria está bueno. Wala, ayaw ka kalkal, Jess. Yan o, Dabi. Hay Hindi ko magabot montones de to. pollo. Yan yan. Pila. Yan o. Y esto igual. Pure. Con ano. Uy, parece bueno los pollos. Tenemos que Yo comer. he cogido uno. Sí. Hindi ko abot. Cuidado. Ay, Cuidado, cuidado, se va. Cuidado, se va. patata. Sí. Toma. Hay patatas. Uy, cebolla. Tanggalin niya kasi. No. A Ahí hay rayar. papaya buena. ¿Dónde está la papaya? Mira, salchichas. No, yo esto no quiero. ¿Dónde está la papaya? Ahí. ¿Quieres salchichas? Ahí. Por aquí. Ahí, papaya. No, esto. Ah, Vamos a tumbar na. Anda, dale. hay mucha verdura, ¿eh? Ah, eso. No.
¿No? Tomamos ahí, ya. Sí. Madre mía. Mucho. Ay, que están buenos los tomates. Venga, tomamos aquí. Mapapasigaw ka na naman at mapapaihi sa dami. Qué buenos. Uy, aquí hay... Tumbamos que ya no llega. Ay, gusto ko yung papaya na isa. Se corre para allá. Hindi ka dito na ka. Kasi, Nagbuhamos. Hola. Pero ¿dónde está la papaya? He visto yo. Pero ya aguante antes de esto. oreho po. Oreho pa dyan. Wala na, itong gana. Just Yung lang. Mala, ¿verdad? Daming gulay. Hablando de... Yan, masarap yan. Masarap naman tayo yan. Hindi ko maabot kanina. Pasensya na kayo, medyo madilim. A ver, ahora me quita a mí del trono. Ah, ahora sí. No, está mal. Mala, sí. Bolsas. Esta bolsas. No. Yan o, yung pang ito lang Ahí yun. también hay una hierbabuena. Hay otra. Uy, sí, Yan, eso mas sí. Esa sí es buena. Sí, sí, está buena. Yan, dyan na yung isa. Yan yun na otra. No jodas. No, ahí. A ver, ese paquete blanco. A ver si esto parece bueno. Hola. El bueno, Uy, ang mahal naman nung sandiao, 10 euros. Dale. Parece bueno, sí. Parece bueno la sandía, sí. Ang bigat. Esa no, pero nada más vamos a... Eso no vale para Yapo. nada, ¿eh? Eso es basura. Yapo. Eso el tuyo, Jacob. Sí, eso el tuyo, Jacob. Pero no sé si he cogido. Ya, déjalas en su sitio. ¿Quieres algunas? Sí, son mías. Estaban en el suelo. Sí. Ah, pensé que de Jacob. Pues yo lo saqué, vale. yo lo saqué para ella. Ahora te doy. Seguimos trayendo. Ayun, may something doon. Uy, aceite, mira. Sí, ah. Target namin eh. Target lock. Olive oil. Está haciendo ya, sí. Ay, yo no estaba ahí mirando, yo estaba aquí. Caído ya. Tortilla. Venga. Okay na. Espera, después. No, nada. Vamos. Ang dami sa mga. Abrimos por otro lado. ¿Cuál? No, ya no había. Ito, ikunin natin yung mga ano kasi kalat-kalat yung ating mga jackpot. No, tenemos. Toma, Jaco. Tenemos. Bueno, pues si tienes, toma. Espérate. Kalat na yung mga sa atin. Kasi ay, esto es tuyo. Kalat. Ang dami pa dun. Kalat yung ating ano. Yung sa atin dati. Yung sa atin. Ito pa, oh. Nandun pa. Andun yung sa atin. Yun o. Ito kayo. Sí. Ay, ¿Quieres? ¿Quieres? No, está uno. Ay, no. Es que eso es lo único. Lo siento. Uy, bibigay ko sana kasi isa lang yung nakuha nating ubas. Sorry. Nakuha yung ubas. Aquí, busca lagi. Ano po? Dadamputin na nung senyor yung ating ubas. Bibigay ko sana, kaso nga lang, isa lang eh. Kung marami yan, bibigyan natin. Sí, nosotros. A ver si podemos llevar. Es que hay mucho. Yung iba doon. Yung iba. Sí, mira, no sé. Yo no estoy mirando.
na. No, yan. Boy, lakay, boy. So, ang dami pa dito. Siguro. Kunin ko muna yung iba. Para hindi mabigat. Wait lang. Sige lang. Ikaw na mag-ano dyan. Tutulong akong sige. magtapon ng basura. Okay. Wait nyo pa. Mga kakalkal, minsan tayo'y inaanod sa agos ng buhay. Minsan tayo'y nababalot sa mundo ng kawalan. Sa bawat ikot ng oras ay ating ipapamalas pag-ibig natin sa ating kapwa. Dahil tayo'y pantay-pantay, tayo'y sumulong at huwag mawawalan ng pag-asa. Sa pagharap sa kalabang di nakikita, ngunit anuman ang pagsubok, tayo di dapat sumuko kailanman. Karamay natin ang isa't isa, haharapin ang bagong umaga. Laban lang Jess Vlog, laban lang Jess Vlog, laban lang mga kakalkal. Mga kakakal, minsan tayo'y inaanod sa agos ng buhay. Minsan tayo'y nababalot sa mundo ng kawalan. Sa bawat ikot ng oras ay ating ipapamalas pag-ibig natin sa ating kapwa. Dahil tayo'y pantay-pantay, panba, tayo di dapat sumuko kailanman. Karamay natin ang isa't isa, haharapin ang bagong umaga. Laban lang Jess Vlog, laban lang Jess Vlog, laban lang mga kakalkal. Laban lang Jess Vlog, laban lang Jess Vlog, laban lang mga kakalkal. Mga kakalkal, mga kakalkal, mga kakalkal, mga kakalkal. Minsan tayo'y inaanod sa agos ng buhay. Minsan tayo'y nababalot sa mundo ng kawalan. Sa bawat ikot ng oras ay ating ipapamalas pag-ibig natin sa ating kapwa. Dahil tayo'y pantay-pantay, tayo'y sumulong at huwag mawalan ng pag-asa. Sa pagharap sa kalabang di nakikita, ngunit anuman ang pagsubok, tayo'y di dapat sumuko kailan. Madre mio, grabe may nakuha akong hamon. Punumpun, gusto daw ang pila. ¿Quieres unos huevos? ¿Cuánto vale? No sé. Talalalamaga, paramay natin ang isa't isa, harapin ang bagong umaga. Laban lang Jess Vlog, laban lang Jess Vlog, laban lang mga walang kapal, mga kakalkal. Try ko nga din mag-voice over mga kalkal. Tingnan nga natin kung maganda yung boses natin sa pag-voice over. Tapos pakinggan ko mamaya pag natapos na to. Pag maganda, ilalagay ko. Pero kung hindi, ay nako, wag na. Dito nga pala, napansin nyo, lumapit dito si Aling P. Binigay ko na nga rin pala yung seafoods na nakuha natin mga kalkal. Kasi sabi ni Pilar, magluluto daw siya ng paella para may dagdag yung mga nakuha niyang seafoods. Dito na sa bahay mga kalkal mga tandem. At grabe yung mga nakuha natin. Oh, kabundok na naman. At may nakuha tayo dyan sa daan na ganyan, oh. Daanan. Mas bago-bago pa. Pwede pa, no? Oo. Ang bigat pati. Ang ganda, oh. Hindi na namin na-i-video kasi nga Oh, dami namin dala. tulak-tulak namin.
Ang dami. Tapos, sapatos na, Converse. Wow. Ayan, oh. May konting zero lang Saktuyan siya. Oo. Tapos, sapatos. Na sandal, oh. Ang ganda, oh. Ayan, kinuha ko. Hindi ko alam kung kasya sa akin. So, maliligo ka naman na mamaya. Parang sinukat Malaki. Malaki? Kasya siguro to kaya ano. Ay, okay. Sakto. Malaki naman. Uy, huwag ko lang itawag doon. Hugasan na naman natin mamaya. Oo. Saan mag-umpisa? Diyan ka na. Dito na. Ano ba talaga? Natin kasi nag-echo kahit konti lang yung boses na may echo. Yung boses natin yan natutulog na sila sa kabila. So, patatas mga kalkal. Grabe na naman ang patatas. Oh, daig pa natin yung mga kalkal yung nag-harvest Akala mo may farm tayo na hindi tayo nagtatanim pero araw-araw nag-harvest ng ganito kadami. Yung walang katapusan na harvest, harvesting, di ba? oo. Hindi tayo nagpapagod pero tayong nag-harvest. Hindi tayo nagtatanim pero ang dami laging Tayong harvest. tag-harvest. Everyday harvest. Tapos orange. Orange. Oh, everyday harvest ng ng Sibuyas. Na hindi na ako ginikilig gaya dati. Everyday harvest ng ng carrots. Carrots, ang ganda pa. Yes. Parang sa Benguet lang. Shout out sa mga taga Benguet. La Trinidad. Papaya. Papaya. Tapos kamatis. Ang daming kamatis. Kumuha lang ako ng kamatis at gagawa ulit ako ng buro kasi sadyang sabihin ko sa inyo sadyang nagustuhan ni Brian. Nasarapan ako sa buro na hindi binuro. Nagustuhan ko yung version ko na yon kaya gagawa ulit ako. Pangatlong gawa ko na itong buro na to. Pero yung una gumawa ko ng hipon, pangalawa isda. Ngayon, isda ulit para makakain si Brian para hindi trigger yung kanyang gout. Kasi maganda yung isda sa kanya. Isda na hindi ko alam kung anong klaseng isda. Alam ko na yung anchovy. Yung anchovy ang gagawin ko na isda. Broccoli. Na isda na Uwas. Tapos, ito, mga kalkal. Masarap na sabawan. At hamon. Sadyang binebenta ata nila yung nakaganyan na pak. Kanina to, gabundok to kanina. Kumuha si Aling P. Nagustuhan niya kasi sabi niya, nakatikim na siya ng ganito. Nagbigay kasi si Ray noon, nung nakakuha si Ray. Nagustuhan niya, masarap daw to. Hindi siya maalat. Malinamnam, sabi niya. Tapos, tatlo pa lang Mag-expert sa 30. oreha. Wow. 30 pa mag-expert. Gusto yung galing naman. Oreha is, mga kalkal, tainga. Tainga ng pig. Tapos ito, albaricoque o naman yan? Nectarine? Ewan ko. Basta albaricoque. Lagay ko na lang dyan. Ang daming ganyan pero ang isa lang kinuha natin. Ang dami. Isa lang. Tikman natin ulit. Pang breakfast natin. Tapos meron tayong chocolate. Wow! Mga Kiddos. Chocolates. Wow. Galing kaka-expire lang siya. June 15. Isang linggo pa lang siya na Kaya pwede pa natin kainin yan. At meron tayong sachet na Nescafe Classic. Tapos, meron na tayong parang boy bawang. Kompleto na siya. Bueno, masarap yan Akala ko kung hilaw. Masarap yan cocktails. May mais siya na may mani. May mani siya na may balat. Basta mani, gusto ko yan. At may mani na hubad. Wag lang cornic. Wag lang nabasa kasi masisira. May pasas pa siya. Wow. May ubas pa siya. At may beer. Ang galing. At meron tayong nakuhang chicken. Wow! Maganda pang tinulam. Miss ko mga tinulam. Oo nga, miss ko ng tinola din. Nagtinola tayo. At ang daming mga legs, mga kalkal. Kaya kumuha lang ako ng 2. Kasi yung mga iba, medyo may amoy na. Pero ito, nakakuha ko ng 2 na as in talagang ang lamig pa. Okay pa siya. Na malamig pa. Kasi delikado ang pollo, ang chicken kapag kahit sabihin mo na okay pa, hindi pa naman may okay pa naman, pero mas mainam na yung chicken na sadyang yung amoy niya amoy presko pa. Yun ang kunin natin. Para mas safe din.
So, super mega jackpot tayo uli ngayon mga kalkal. Halos ang laki na naman yung mga mata ko sa ano. Oo, sa dami kanina. nakita. Pagdating natin doon, katambak na naman. Yung tumambad sa atin, ay, Diyos mo yun, dami na naman. Maganda yung pagbabalik sa pangalawang araw ng Just Vlog. Okay, so, mga kalkal, papalam na kami at guys, tayo ulit sa susunod na vlog at ingat kayong lahat. Adios! Adios!